permettez, Madame, je vais devoir m'exprimer en langue nationale, parce que je crois qu'on fait partie de la même délégation. Et je vais profiter pour m'adresser surtout à l'assistance, et je vais m'exprimer en comorien. Sinon, il faut traduire. Aoudillah, je suis en rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu, représentant wa Hemel, wa Sahidi, kwezi mwana préfet, wa Babuya Bajin, kwezi madame la présidente, madame Siti, manotable watukufu maulama, wajaji wanashwangu watukufu mduvanu, hanyo tipia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mjuta samaha, auka njaka ujua kama mjoka ujarumwe shuhuli yenu katilu abu saa 6 na mbiwayo. Njajua tena kama mjoka ujandenge mnogo. Shaiyo, njajoka guverneur, waili isi walangazichi. Njaharumwa mji mtukufu wa mafumbuni. Nileharumwa mji mtukufu wa mbisamuli mjini. Njeni seni kenzi, njondoa hewa tinokata. Yo kejajo kiri haukaze nuko zifanyishi haubanu kazifanyisha harumwa mji mtukufu harumwa bavu chitukufu sibahi alifanyishi hao harumwa ile si walangazichi yabo kabati nzi ya Uvira kati nitokaya ndengo mdongoso mwanyi watukufu nitekeleze makalima maile omararu haukai jorisa karija bantu tenzangu watakanjua chatoka la jaba wakati nambi wakanga rjo fumbuni ngwa ibenza timwambia kanja juu hadithi yenu hata manamsho wangu kanambia hiyo jana chanchoka ujawa mtasi kabla kauzijua tilatina kabla lazima zifanye pa njoni samanga mji auka hizo na zamba hizo njajo kejajo kire na banje fumbuni njeni ke mangoni mwanzo wajoka utsamia chumba la tu namna yenu wangu ni heni ketia mkonti moroni tija sha umuhimu hindi dezifanyiwa de mana ya nyumba yenu yafanyiwa kama uno ujumbe unuwaja wajeni wanu kama mina ora zika sina nsunda runsunne hotuhano siha noeleza dongo nzima esha songa hindi ko inulamba au departement ya Saint-Denis ikawa rais wahayo hakaba nushapa shia jana kamjuka haja hunu hakagungani mwana mtu wangu Zenaba wajabana wamononi hapashia jana hurejei shahanzo ujumbe wao Ivanu uendelee neze hazi wanu bangu wajoruha maudu sharanze tuwa haja waja wabua jumbe banu likasina mbese mahamila umwa lambua observatoire contre les violences faites aux femmes et aux enfants yani jumbe ikaonga liwa nao nofu jari ujiriyo ufanyili wao owana wanduwashe noana kasimakini sonsi pia gari kasimani garonao ze Facebook garonao garujozi vira wonsi juhatu garonse twa biambi kao gasifanyishwa wonsi juhatu sonsi pia wanugo hashiri mege lewo wandu kwa chaka ujarambi yezoro nao au kaga zo ndao bao huwaliyo zote da hunkomo lidahi zinutwa biambi kanga zibira mwe dunia kamili shemzade mumono bana wono ndo azalo nuosha harenge bwana yinu hafanya yaha harenge eberamu harwaya hajata hunu aribulia le jumba hilo batu ngwa ivenza na hilo jumbe kaulibulo wakati raka guvernora yandatendelwa ne mwana mshwahatu Sitifaru Watamuidini imegele ubona haja mimi njajo ujua uranzi nongo jazinu na bentu zifanya untuzi dungia shauko kinyume sijati wengaria waonao ka sizijisha jitiadi afkari sizijisha nongo zinji kwa chako kufanyiwa ilize nongo zinu zilengevu arumwiti hadi hindi nido hashirisha andani ni wazazi ni wababa ni mafundi rowadini le mafundi wa rikoli waelewe ukabanu mwana ikaliwa shamwana yeulelwa mwana karengwa shahula mwana karengwa afanywa ndongo sondizo hata mndu mshebae hata wala wewe mndume wa mlola ketu lazimu haukaba hea violence ya mndume hata wala mlola ujo ufanya ndongo sondizo tazio mbiha ranzi ufanya ndongo kao zi sanganya ndongo zinji
Wengele watu kufukwezi wala wazazi. Mdadeo ya jamanu. Haja unumwa ya jerione namna tena. Ekanga bununguzilwa jine hizo haenjeza. Nemba na inuzi duka na vuu. Nemba na yuke na ujuka na vuu basi nani. Sida wanu wala hula huja siwa joka ujawari warinigeze mvuu hizo. Wenge mimi hele zina lahu guvernor wangazija. Wana undaba hatama da inu na jaa almamji ama fubuni. Ungwa hibenza inde kapitali ya hembaji. Yabo wafubuni ba unga unejukumu. Hao wana watu wafubuni walona almazi nungozi unga unejukumu. Yoshinda watangaze fikira jazinu almali babu lambaji. Ichokabu fubuni wandoa kensi walwali holo gendarmerie de holo polisi de holo prefectura. Bankabati zo hamba subani muwahi daula. Ukabankabati mdujo shikawati serikali jo shinda. Ibaliye heni mahala watoka gendarme wake polisi. Shemba gendarme hadani ma polisi de miji de malaho haukao ndo karibu no wana walazimuri watunde ekazi bara ngenge jeriba bengarendao armando za mahakama au pale pa polisi. Wengetina ukamle kwezi haukayanja jwanzani mtambisheni shanzo kanzani mabenu kaya ojahunu yo furaha akweni wakati njwa mbanje fumbuni beke jata mbanje ni puwe kwe nsojo huja nonsoja fumbuni akamsoje tare hangu bamchujua ndondosha hunu amhujondo ebenge mimi wana jana mbwa mnje tijatunde fursa yinu lazima ndongo ni mabenu kani mshini maraba hauka izu jumba tuko jaritamie lo jumba aljoka hundiha joka urumilo aljoko no wanashwa hatu wajoja uzalie yabo wajo wavukija vukishonwa na wao wajoza lwa yabo wakewana ukaya maudu waje waregeze plasi zatu zinu au kazi nu richoja banu bora lelwa razalwa wajoza lwa wazalwa riwalele wasome waje waregeze plasi zinu nguya tongeze kensi inu bayo ijuhe ende usoni amaleze ziza saa aqulu qawli hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous vous remercions. La résidue de la Marabe, Monsieur le Gouverneur, Ngawena Nongozilo Muhimu, Karjuhishilia Madame Ernestine, Chavo. Merci beaucoup. Merci. Bon courage et merci pour votre soutien. Non, c'est bon. Je voulais juste vous introduire, mais Laissez-le là, il va les prendre. Je ne peux pas distribuer sans. Merci beaucoup, c'est très bien. Merci beaucoup. watukufu garjohishia hutuba ya dhamana Madame la Directrice alafu wafika na ukaya kairi manama ya do fasiri shukumori iselari juro hakikisha ukaya zenongo ya johamba gamjozelewa hali ya ladhimu mzelewe kambwa. Madame la Directrice, donc on a pensé qu'il serait important qu'il y ait quelqu'un qui nous aide à bien véhiculer votre message auprès de ces femmes dans la langue dans laquelle elles comprendront parfaitement ce que vous voulez qu'elles comprennent. Donc on vous a déjà présenté, vous n'êtes pas une étrangère dans ce pays ni dans cette localité. Nous voulons encore une fois vraiment reconnaître tout le combat qui a été le vôtre, les efforts que vous avez faits pour faire aboutir cette cause qui est maintenant une cause très importante au Comores. J'ai presque envie de le dire que maintenant le gouverneur est parti. Il est certain que les échanges dynamiques qu'il y a eu entre l'Observatoire et les autorités comoriennes ont contribué à mettre sur l'agenda cette cause ô combien importante. Donc je veux vous passer la parole avec grand plaisir. Juste vous rappeler qu'il va essayer de traduire, parfois il y a des termes très techniques qu'on essaie de traduire. Il y a aussi des choses pas simples qu'on aimerait dire, mais la pudeur ici nous empêche de dire.
Donc il aura besoin de beaucoup d'expressions pour arriver à faire passer votre message. Merci, merci encore et vous avez la parole. Merci, monsieur. Merci, monsieur le représentant du préfet, monsieur le représentant du maire. Et puis, comme on dit, merci à tous, tout simplement. Et bonjour à chacune et chacun. Kumlaulioni tongoji tukufu hahandisa ho utukufu wahe mera wahele bavu ne prefe wahele bavu ikawakati vanu shaharengwaye nadala yaha ni madam Fauza wandu ikao watendeaye proje inu waitendea waihimilia ranzo mwadonia abangango mlauliano nano tukufu wahanyu buwazazi wa tukufu mwahima vanu ngumbushirioni kheri ngumjuhani vankwezi. Un bonjour particulier, bien sûr, à mon amie Siti, donc la présidente de l'association en France de l'Étoile d'Aubert, donc qui est située à Aubervilliers, hein, c'est bien ça, en Seine-Saint-Denis. Et un bonjour particulier aussi à madame la présidente de l'association des femmes d'ici. Marahaba kubwa ngazendelea hususan mwanamshuhatu Siti Abdul Fattah Julahidi Zinalaveri daina madam Siti wa Said Hassan na Said Hashim ikao uondo wa bali ya mavunano hujabanu Mwenyezi Mungu alizitongeza shao wa bali ya mavunano hata waronde sabanu ngamjo ndio manufaa ya hao abongeze marahaba mkuza hapo. Absolument. Je voudrais aussi vous présenter l'équipe avec laquelle je suis venue, parce que finalement, tout le travail que nous faisons est un travail d'équipe. Alors, d'abord, Maïra Topal, la coordinatrice du projet, Maïva, la chargée de projet, Cyril Benoît, je dis bien, Cyril Benoît, qui s'occupe particulièrement des Comores, et qui travaille vraiment sur la coopération avec le Comore, Loredana, qui nous aide beaucoup, et puis la coordinatrice, la co-coordinatrice de l'Observatoire des violences de Ngadija. Voilà, donc pour nous c'est important. Donc c'est un travail collectif, d'équipe, première chose. Deuxième chose que je veux... Pardon. Marahaba sanga zendelea watukufu wadunga nanga bo maevanga bo maeranga bo ananyao wadungana ikipikao ngo wabanu wasaidia zanongozi nzango kajenda haye cha en tant que directrice shay manaza henda hata mavunano ya wasulimanu au wana ze bwana za hanyu hizo wawanie wana ni mrumshe hasibabu ndi ekipu ikao wadungana nao banu na mwana nyao ikao mananyasi ikao wakingazi ja ulo banu ulo wabiline ataliani chamalinu harumaye embwana ino kwezi. Je suis très contente d'être ici, pas par hasard. Je suis contente d'être ici pour cette maison des sages-femmes. Hasibabu nde nyumba yinu yanuniwa ye mzazi no wana abange furaha yahe ngeniyo nyinji ngamsanteo heli ya rongo wako. Pourquoi une maison des sages-femmes? Pourquoi c'est important pour nous les femmes d'avoir une maison des sages-femmes? Parce que les sages-femmes sont les professionnels de santé, de notre santé à nous, des femmes, de notre santé la plus intime. Emanalo na furaha nyinji ndamukana yenyumba inu nilwa ye mrumshe mzalisa yani ngaba massage fam hezile haziza hao emana hindi wandu warishishia mzo mziro haruma ye maisha ya mrumshe nomkayo wa mrumshe nemana poliho zinrongo za tsatsaya harumwe zungo za mandamu abango wanishishia mrongo zinji hususan umrushe wa mrumshe wai kotishinda wa mzingare ze haya zahahe wa mzingare ze hazi zahe na ndaula uzazi wa haya. De quoi ont besoin les femmes? Mrumshe ngena ngemhutaji wanongo hindini wandu washenga wana hutaji wanongo hindini. Si j'ai mal au dos, si j'ai mal au ventre, si j'ai mal à l'estomac, si j'ai des problèmes gynécologiques, d'où ça peut venir? Pourquoi? Mrumshe
yekange mwadele dingo hawe mba hawe mihono hawe zadungabo hususan darumaze hayaza hahe yenge na besoin nongo hingini wakati huo zangojo zamjilia. Une des causes, et une cause très importante, très fréquente, c'est justement les violences qui nous sont faites à nous les femmes. Zembade zihunda omrumshe oliho ndizora zivumbu pia izonga zija uhasibabu do fujari utsimbi wao mrumshe haini bahanu mrumshe ya hozi wao yabonge jao hasibabu ufujari yafainiwa ono ukatufanywa ni wanruwe njini hicho ndasimbu mjari hauye kama c'est à cause de nous, ces violences, ces douleurs, c'est à cause de nous, et que Dieu fasse que nous changions. Mais ça n'est pas drôle. S'il vous plaît. Ça n'est pas drôle. Parce que les violences, non seulement ça nous fait mal à nous les femmes, les violences que nous recevons, les coups, la dévalorisation, les mots qui se parlent et qui nous font mal, et bien sûr les violences sexuelles. C'est dangereux pour nous et c'est dangereux pour nos enfants. Shanga wana wao wanausubiri kangwa enshuze nongo hizo akangwa watiti ngwaju katwali abange wondo bantu bale katwari ya heza nongo zitsingwa wo ze kufuru zitsingwa wo mndoshe. Que fait l'agresseur? Que fait notre mari, notre père, notre frère, notre oncle, notre grand-père? Quel type de violence exerce-t-il sur nous? Wandu warizingiza wanu waritsimba ukufuru hindini Ranzim baba, mjomba, mwanamama mndo, hususu ande mrume wa mrialo nda ina helkuna. Yeze namna wa watsiba ukufuru, watsimbi yao mdomshe kufuru, namna hindo. Ça peut bien sûr aussi être notre voisin. Jaukana de jirani tena, ya ujaukaya mongoni mo wanrika wa hoza wa watsimba wa mdomshe kufuru. Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils nous dévalorisent. T'es nul, t'es moins que rien, t'es rien. Emirongozi wako ujanyora nzu yosumu haukangwa atende wa hubungu waranzi wa horende bumana mshe orendeka wetsinyi ruba mndumshe kutsina rongoza wembungufu ngaho banga mama talenga ngo banga msohulisa na uhuvaza kutsina ndongo urendawo abange ola mndumshe bahengu jonokan ai banu mimitsi mndundo na ndongoza hangu banu mndumbungu wa hubungu wa oranzi. Tu ne comprends rien. Okuna ndongo uziele wao hatani wandu washe osanganywa haji wandu washe nkani ndongo ndio nkamnya haki. Ils peuvent aussi dire des injures que je ne vais pas dire, mais je vais dire juste, t'es idiote, t'es une imbécile. La deuxième chose que fait l'agresseur, souvent, c'est qu'il nous fait peur. Il fait régner la terreur pour nous, mais aussi pour nos enfants. Nongo ya bili banda zina za we mirongozi na msindiho yo ufanya nongo hata ya jitaitiso uke kusubuti hima mwambia nongo hajitaitiso bala hukusango mrio baishenga wone haki cha kusubuti oyamba haruma wewe mzaze kwa jamba ye mwana ye ulo mtiti. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te battre. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te tuer. Ukana yeka kujafanya hizo na hwambia kutadunga ile amri za hangu ngamjorema banu hatada ukabati mrujo shida gawa nyaja nzigale mafala eka kujafanya za rongo nazamba banu haune kujani toyo bahanu ndio banu ngamjo hutowe roho ya ha hizo ndizo ndongo ikawo uzambia mru iliwa teitiso haini ya jorenda mru ake kazamba ataamza zamro hamba bamru mru ake kasubuti umwambia zo ilia sijogulawa asijosha jaraha ndo mru mhawe ya mnena. Et que fait aussi un agresseur? Il m'empêche de révéler les violences que je subis. Comment? Il a l'air très sympathique à l'extérieur. On dit cet homme-là, c'est pas possible que ce soit un agresseur. Et quand je vais révéler les violences à mes voisins, à ma famille, à la police, à la gendarmerie, on ne me croira pas. Parce qu'on dira comment?
cet homme est si sympathique, si gentil à l'extérieur, comment peut-il être aussi violent à l'intérieur de la maison? Wandu wanu wahana namna ya ufanya. Namna ikawo wouka manusumbiani hondani. Watutsimba kufunga la hata shamonze wa uhama malaika. Wajiranda hata huka maimamu wa misirini. Namna hii. Namna ikawo haini mndu juambilokana ya mzee. Wali hasa hai usodi hai mwana, usodi hai mndu mshe. Kabati mndu kwa amini kwa mbakana. Aye imamu hatu, shefu wa mji wa hatu, mndu wa hatu, mbaba wa hatu wa fikira. Ya jenda dowe mndu mshe homoni. Zono kwa zandabu wanduka kubali zila mndu mshe ya yamba. Lutsonge saba mndu mshe habaze hanyo kakazamba kangu jokana. Kana uaminilwa nuwa. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'agresseur encore? Il décide de tout de ma vie. Il décide si je vais dehors, si je vais travailler ou pas, si je vais avoir une formation ou pas. Il décide de tout. Il a le pouvoir sur moi. C'est ça le problème de l'agression. Un violent, c'est quelqu'un qui décide tout à ma place. Ndokana yeye ngufanya namna hata ya maisha ho harenge ende ulo nayo. Kuna kufanya nongo kati ndizo ya hambiazo. Kuna honda wasome, kuna honda wafanye hazi. Yo ujohambia kana ntsuhanza urohonda. Uwo winje fasida abo hindi. Ngujohuzia utsende bahanu ikawo ngojohonda furuswa ya zila ya hutsimba wo uzambie mrubonze iliziforoka. Abongo ujohutinia la kile hondani ili ubaki utiparo honda na mndikao mwanzani haujirani hauduzaho udopa robe hana umwambie ukada maneno zaona ngundani nayi ili adungie bale atsodo ukadani. Il décide de tout jusque dans le lit conjugal. Si on a des relations sexuelles ou pas. Kutarumu hata eza itandani. Nda hata baishe weweze ndongozaho okutuzita hakutujona hindenisha yeye ngwanzo yabwisho igozisha vungu jo uresacho. Abonge hata udomino hata umadani otipia baishe ngemadekeza hengwanzo zikiri yabwizo ndizo yafanya. Parce que dans un couple ordinaire, on décide ensemble. C'est le respect. Haukahindi haukaya haruma wandu walolana waishiliana uza kweli haini ndongo wafanya hao wandu toshawiri shawirilana baishe ndeze ndongo za mrumushe na mrumia wandu toshawirilana kati ndongo za orenzo. Alors, de quoi ont besoin les femmes? Ye mrumushe gena ndongo hindi nazihutajiao haruma ndongo hamande zinuka ngazimjia. La première chose, c'est qu'elle puisse révéler les violences à quelqu'un. Ukanda yakane manzani, yakane mndu wa confiance kao ngudojwa humtolia zenongozila ya mabiezo. Chati mndu kangu jende azani he, shamndu manzani, ya jo humtolia zenongozila ya mabekana ngami na ndongo kazazi ndao homonia. Et c'est tout le sens de cette maison des sages-femmes que Siti a voulu ici avec l'ensemble des personnes qui se sont impliquées, c'est permettre aux femmes de pouvoir révéler les violences en sécurité dans ce lieu. Poliho, mrumshe ye mhara utuwa zenongoza heza kindani. Kana tuja uzambia mndu. Umuhimu wa hele daholini la wahabani kauli tendelo ane mwana mshuhatu Siti ya jani lobanu. Unutsa mrumshe kahende ngenu wakati wa utsaha ya remba mfie ya tuembano ngoi mhundrao. Nga wavahanu wa liobanu wa mrujo huja ya mwishilie ya mtulize roho kazi na ula iya haronga mji shanga jo ushilia mjotojo zitoaranzi ho orohoni hai. La deuxième chose dont elles ont besoin, Numshendo ya bili elona mutajinio heka ngo za magazine ngazi mhundrao, c'est d'être cru. Quand elles révèlent des violences, il faut les croire. Ukana ya hundreon ndikawe kawa mbiaze rongowo wa jozi kubalisha kwa namba kana wena ndrabo hamadi zila zahamba kana wena ndrabo ye mrumaho wode mruri swalizo ye mrumaho wode mruri longoleo ukata tusubuti afanya shando ukana ya hunde mru ya mwishilia wajua kana zenongozinu kadajo ja yambe nongoza ndrabo bai fatwari ndio yawe ukana haini ya tuhamba yachomba kana yenza habao na ndrabo kulezo nongoza ndrabo. Alors qui doit les croire? Endobi ye mru wa kubalia humishilia ya kubali zo yamba ukazi nongoza kwetu. Je dirais toute la société, c'est-à-dire, bien sûr, d'abord les sages-femmes qui sont ici, mais aussi les voisines, les voisins, les amis, la famille. Tout le monde doit les croire. Wandoka lazimu
wamushilie ngabo la search farm ya doka uja mmone bano hawe mwanamche doka ukabano hoda mndia hadisi naye chasi ndao basi wako na ushinda wabazi ndongo de lazima ke majirani nwananya wanrwa mraya nwanrwa mjikangwa dosha zenongo watitsoro wako rewansa hawa mregugu na ukanaza lango mbongo za ndabo sawa kubali ukana anza ngo zinzo hujiri jomkinisha kabanu lazima njiri ya obahe bisa solution. Et bien sûr, les institutions, la police, la gendarmerie, la justice. Sindizo basi shangabo za serikali wanrwa hansone serikali ngawe mahakama ngandani ngawe polisi ngawe gendarmerie wanrwa ko polisi na gendarmerie wanrwa lo harme proximité ya wala wanrwa kwanga wa mijini ngelazimu zenongozini wazirenge waanzie haya wazio katuleze nongozi waswili harumaye mahakama ya juu change lazima wanwanu wakubali kazi ndongoza rendeha wazanzie ngoka tule mahakama wende waswarifu waone wahanuze daraja hili. Je suis très contente d'avoir ici le représentant du préfet parce que vous savez que le préfet dirige la police et la gendarmerie. Donc c'est très important que ce monsieur soit là parce que finalement ça dit l'engagement du préfet dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci, monsieur, d'être là. Une petite précision là aussi. Là, c'est bien tombé puisque ça incombe en premier lieu la préfecture, monsieur le préfet. Oui. Et celle qui représente monsieur le préfet en son absence ici, c'est une dame. Et là, c'est bien tombé là. C'est parfait. Donc, Lukana, kujifereshe holiho wanduahe ze ndongozini wakabla zimwezi veshelewa zibahare ngwaubana au kande prefe wandani e prefe wende utarumu ya gendarmerie ni polisi yabonge lazima ya kemhali ya kempesi wa hushilia ze ndongozangu wao watinaudiwa za emeri uyo kanga mubiro ilo yabo ya hemeri ya he hushilia ye mndumshe ne ze ndongozani abonge ze ndongo karifikiru ngwa mndumshe soyi ngebanu nge shahidi wa uzanzia ukana ze ndongozini wazire ngendro wazihimilie. Et la troisième chose dont les femmes ont besoin, c'est d'être protégées. Donc yararu ya mrumshe na besoin ukana ya chilwa haruma sécurité ya himiliwa ya tsubuliwa haka mbahindu ya utoka tihindu ya urendo haini rongo ya nzo ya rendo donc do himiliwa ya shangiriwa ya himiliwa ya tsorendwa ya tsomba kufu. C'est l'ensemble de cette chaîne qui fait que les femmes peuvent sortir des violences. Zenongoraza mbaizo pia ikazi tsanganyiha iziko utsongesa mrumshe hakakatimba kufu ikahimiliwa ikahaishiliwa ikatena wandungu wakubali ukaizo yambao zokweli changu kwa tswaba kana wena ndabu wa mbrazi. Ce matin, nous avions un comité de pilotage de l'Observatoire des violences faites aux femmes de Ngajidja, dont la coordinatrice est ici, Mazna. Ngwaona ye observatoire ikawo ya hoa na wanu ngwaona iwabili mwahe atendiale chamalinu tebande wana mshohatwei atendiyange banu yuninde chama kuu lo banu la huishilia ranzi zenongoza mndumshezi mhundao ngewaje watsahe ze namna za uzihira ngebana. Et nous avons réfléchi justement sur comment aider mieux et mieux protéger les femmes. C'est le sens de l'Observatoire des violences faites aux femmes de Ngajidja, et nous pensons vraiment que ça va s'améliorer. Ça doit s'améliorer. Les femmes doivent être mieux protégées. Le chama hilo nao kwa ujuma ufikiri na utsahanamna na tartibu za ukana imrumshe yatilwa haruma vazia ya ukakatimba kufuru ya protege raye remana bien sûr shadukana watsahe namna ikawo ya mrumshe hani bahanu ya liyongu juona ukana vansihimiliwa chishiliwa uwanduwanu kanacho nivuriza changu watuisha zenongoza hangu wazirenge iliwa nitaishie shawiri nilawe harumai maondolinde na uya. Un dernier mot sur les enfants. Ndongo wamu iso harumao wanazijana. J'ai fait toute une partie de ma carrière dans l'éducation nationale. Je suis donc très sensible à la question des enfants. Wanuti ndokange harumai bwana mndumshe na mndumesha hafanya mahaminji harumao msomisho wana abange ndemana boko cherumbisha heno wana ni heli ya mndumshe ne wana genizo ndondo banu hatende hasomisa wana zijana ranzi. Les violences faites aux enfants, physiques, psychologiques, tu comprends rien? Je peux aller plus loin, je ne donne pas de gros mots, mais j'y pense. Les violences physiques,
les coups, les violences sexuelles ont des conséquences très graves sur l'avenir des enfants, sur leur développement. Zembi zitsimbao ze kufuru zitsimbao mwana mtinti zinkufuru yendine ngamzijwa bwazaje ngamzijwa ngazivira uhaini wakati ngamzishia ho mijini kufuru tsindo kangurema ngubihwa eziungo cha kufuru za uka mwana tukaulazimia ke mndumshe ngurenda mndumshe wana watiti hata wanaume kao kwa jaka ule tsindo za tuka abangu arendwao warumilwao ni wandu izo ngo ikao ngaziminyao ya ankli ya mwana mtiti nomhuo wa mwana mtiti nomkayo wa mwana mtiti nane maudi ya mwana mtiti ngaziminyao uliwe kaze ngo izo ngorumilwazo ngamzonanga mzeshi wa miji. Ces violences empêchent de penser, empêchent d'apprendre et bien sûr empêchent le développement affectif de l'enfant. Donc c'est grave parce que ça handicape la vie des enfants. Donc c'est très dangereux. Hatari ya hizo nongozino ombubulo aho wana nomrendwa no wana horendwa zio amadezera ndi haba hendo kana ngazimziawo yankliahe ketsuhuwa ketsuheya mtu ngazimfubisawo msomo wa hahe bahata umhuo wa hahe zankulioza hahe ngaziminyi hao donc yawe mwana ngondoka katsina maisha huliho nongozila zimhundu haruma wa utotoni. Un mot sur les filles. Nongozi haruma na vijana wanawashe wanwalo. Les garçons sont bien sûr aussi victimes, mais les filles, quand elles sont victimes de violences sexuelles, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'elles risquent? Elle risque le mariage forcé, précoce, wala wamzaya wanzo msaisha mrume kabula wamloza ama hakumena milie kaenda bitwa kafa wanwa baba no hisange nai ngemndumshe wanwa tamrume wamnika iliwa baezi ya zabi. Elle risque aussi d'être enceinte, une grossesse. Do uziro wa haraka wa hafula ekaisa hundu wa muhimbisiza lekafalla mukomziro wa hafula namna ikawe yezungo zae wizo katsushinda zabalia ndongo hamadizo. Comment une petite fille de 12, 13 ans peut-elle devenir mère et accoucher d'un enfant? Imwana makumena mwija kumena mili kumena miraru wanaziungo watsala yewo uzirongo inonda ho byataya tukakushinda bale uziro hataye ndi yazali imbo uzonda hobi. Et encore pire quand c'est la violence sexuelle du père, de l'oncle, du frère, du grand-père, du voisin. Wangaba uziro haukaze nongo hizo omiro aho wana watiti ngazihunda hokana ngatongo abahanga bwangu wa baba wa zamana asubuti wazifanya rawazaya rawankabu ngabo wanauma ngabo wajomba mndo ngabo majirani wa mndo hundi hao winji waiza nongo hizo hojiri ngatongo hundi hao lamdu ulo dao odahoni karibuni mwana ndio wafanya wezi tendo hizo. Alors nous pouvons dire comment une petite fille de 12-13 ans peut-elle accoucher d'un enfant? Elle ne peut pas accoucher par la voie basse, elle va accoucher par césarienne. Et ça va faire très mal à la petite fille. Na mwana mtitika uziongo zae kajaka tayari ya ukauzia ubali ya uziro hati ajazae yabo wakati wa uzazi mizi itimu kati wa ushinda ya zae harumande heli mbya ko uzaya imwana ya birenzi ya uwe yabo ndo ukazwa shonde ngamjoga hatwali ya ukazwa shonde harumamna mwana amaduo abonge zedongoka zibakio hitwani shonde ya kazi wa shila heza ndongo zidunga wabanda kasinya. Nous devons penser à ça. Nous devons réfléchir comment améliorer les lois pour que ces petites filles ne soient pas obligées d'accoucher dans le cadre d'un viol. Les petites filles de moins de 14 ans, c'est le plaidoyer que nous lançons, ne doivent pas avoir à accoucher d'un inceste ou d'un viol, tout bêtement. Yambana ya hao dokamana ya henda bitwashe tunda shini mbabahi ya mzaya au mbaba nkabu wae au mjombahe mwana manzazaye
haunde jirani wahe itituka yabo ya toransi wa hata yendea bale uziro ya zaye na mwanaula. Alors nous avons un mot d'ordre. La honte doit changer de camp. La honte des violences subies doit changer de camp. Ce sont les agresseurs qui doivent avoir la honte. Embana handani. Ukanekana kama dezinzijiri mzaze na mbabano la mwana ndo waona uhaya watsimbwa zembi. Waona uhaya wenda hata wajaze nongozila wazidaza hondani watsaha namna ya hao ya ukaze nongozila. Bahingo anzao abahaze haya zibadili upande. Zihaya na zikaye harumaula ya tsimbaze zindongo. Yeye ndo naone haya chetike wei ya tsimbani sijetire mwata tsimbambi na zihaya hizo ngazijao wakati kao wanru kawa ishia imajirani ne famingo ambo wena ndrabo haubo wenge kutoka hanza kutoka zi ufanyiwazo. Donc lazimu wanru watsimbaze kufuru wao ndo waone haya wadonyesa chatsinde mwana ya tsimbaze kufuru na mzazahe na mbaba. Les agresseurs doivent être punis. Wanruwa simba wezi tendo zinu rekam baba rekam jomba rekajirani rekam na meonde lazimu wa hundane ze hukuma za hao mahakama wa mhukumu wa mhetso bahani ya. Nous disons tolérance zéro pour les agresseurs. Uhabili hajiku na hajiku ya ukana kabati unyesa kabati mbanguzi warange haruma ya wanrikao watsima ukufuru hamande zinu watihunde wanru wadua himidia sana wa hukumudwa wabeho bahandu wa kazimu. Alors je dis non Foudjari, non Foudjari, non Foudjari, non Foudjari, non Foudjari, non Foudjari, non Foudjari. Non Foudjari, non Foudjari, non Foudjari. Allez, le point. Non Foudjari, non Foudjari, non Foudjari, non Foudjari.